Mayong adlaw mga idol. So karon di ay nanapon midula didto sa Bugo sa phase 2. So karon mga idol mag-andam ta, mag-ilis ta ug maligo ta kay aron presko ang atong bagadto didto sa basketballan o presko atong pagdula mga idol. So sa palihog na lang po dahil kong follow, pag-like ug share sa tuang video mga idol ha. Kaya aron makita ninyo ang resulta sa mong pagdula dito sa Bugo. So ipakita na mo ako ang bagong warmer dahil mga idol. So bago pa na mo nakuha. O mo ni ang among jersey mga idol. So nakakita naman siguro mo ni among jersey. So mo ni among ginagamit kada dula na mo dito sa Bugo. So salamat tayo sa mga kauban dahil nga kanunay nagsalig sa kuha bisag banga kay ta mo dula no, bisag wa tay klaro mo dula pero nagsalig japon sila sa tuwa. So salamat kay sa inyo ang mga kauban no. Og muhapit pa dayta karon dito sa trabahoan mga idol kay napatay kauban nga hapitan si Iray Wiwitski no. Hapitan na to siya kay nag-duty pa man siya niya pa-out. Hapitan na to kay wato siya masakyan. So mapit tagpipak ni kadali. Dayon kuhaon na to sila. So ato i-flex na to sapatos. Muna yung atong sapatos gamiton mga idol. Nike Precision 7. So andam na ta mga idol. Sulob na nato niya tong warmer kay mo biyahe na ta paingon dito sa Bugo. Apan sa dili pa. Palihog na lang og share, pag-follow og like. Daghang salamat. So niabot na day ko diri sa trabahoan mga idol sa Coffee Pack Corporation. Nakita na ako akong isa kauban nga nagdula pag email kay sayo pa kay siya naabot. Og di pa siya mosulod unya pa daw siya mosulod taud-taud kay sayo pa kaayo. So nag-video na lang punta diri kadali mga idol. Ang ipakita ako ang motor narito sa dapit sa GT yang ako gibilin. Nagulat-ulat pataan ni Iray Wiwitski no kay sa ligando raman ni basta-basta dapat di ni mawala sa line up. Og niabot na ta diri sa Bugo phase 2 mga idol nara. Pag-abot na mo nagdali min yang ending na pag-abot na mo pay pagsugod sa among gisundan nga dula. Pero okay ra. Og ni ara okay ra mga idol kay makapaabot man ta na importante na ta diha sa dulaanan na sa basketballan phase 2 kay malipat pa ta aning dalan ani diri kay lisod kay mga dalan diri kay nag-crossing og nara mga pulahan mga idol nagtapok. Grabe ka mga choy, mga itsuraan kayo. Sos nya mga palaigit po ni mga naungan ni mga palahubog kayo magdula ni inom na yun mo ilang tirada din pag magdula inom diretso pildi o daog inom og dira sugdan na to jambol palihog og tan-aw sa tuang video pag follow, like and share. Daghang salamat mga idol. Tara, let's go. Let's try 2 points. Jersey number 31. Ready? Ready, fire. Let's try 2 points. Ready? Number 20. Fire. Let's try 2 points. Falling down to 14. Fire. Let's try 2 points. Pilo. Number 22. Fire. Let's try 2 points. Hold it. Fire. Let's try 2 points. Ranger, no good. Number 77, double 3. Let's try 3 points.
bicha, el tranque, el doble 6. Nos fuimos al garete hasta las 7, pero pidan las 8. Mario se enfurece, pero se lo merece. Tú eres maldito, naciste un viernes 13. Let's connect 2 points. Número 1 se fue con 2. En el cuarto delante, el 4 la falló. A mí 5 cojones, lo que diga la ley. Soy la bicha, el tranque, el doble 6. Let's connect 2 points. Next 5 seconds. 10 seconds to shoot. Fire. Let's connect 2 points. Let's connect 2 points. Let's connect 2 points. Let's connect 2 points. Jersey number 7. Ready? Let's connect 2 points. See you up. I do my dirty. Number 11. They see the girl I'm with and she Let's connect 2 points. got the lady. Let's connect 2 points. Up 13 seconds to shoot. Let's connect 2 points. My niggas are savage, ruthless. We got better than 100 rounds. Fire. Let's connect 2 points. I'm never bitches cause I'm bougie. Someone player. Let's connect 2 points. Right now. Just went viral. Bitch, sit down. 14 seconds to shoot. Let's connect 2 points. 14. Number 22 player. Let's connect 2 points. Let's connect 2 points. 14 seconds to shoot. Let's connect 2 points. Let's connect 2 points. Alexander 14. Let's connect 2 points. 20 seconds. Let's connect 2 points. Tambok na. Lagi kay tambok po. Plus 30 seconds. Atak. Yan na. Plus 25 seconds. Showing down to 14. Showing down to 10. 4. 3 points. Ay, Rompor! Ready? Let's connect 2 points. Let's connect 2 points. With that long blonde hair, that's my Brady. I'm all about your lady, juicy hot handler. Number 17. Let's connect 2 points. Let's connect 2 points. 10 seconds to shoot. Let's connect 2 points. Sa! Ay, pass! Number 39 player. Let's connect 2 points.
Ano yung blouse eh? Tungol, ang tungol yan, tungol. Basta ang tungol yan. Ayaw ba? So I count to 14. Si Patulan. There's a foul. What's that? Foul, jersey number 34. Nice personal foul, Brucey foul. Nice foul. Foul, jersey number 14. So good. Inay! Foul 14. 17. Trupad! Trupad! 10 seconds to shoot. Tara! Tara! 5 to shoot. Ah! Wapag! Sa! That's over 3. Yan na rin, marang batang.